friends who just called me and they're coming over. And of course, when people come over, I always like to feed them. At first, I've got to go see what I have in the fridge. I have no idea. This is literally all I had. Quando penso em viagens espaciais e nos amigos dele. Everyone recognizes our pasta in the clear bag, but someone did recently just tell me that they sometimes have problems opening it, and when they do open it, it can kind of spill all over. Here is the official way to open the al dente bag. And this way you can use either half the bag, you can pour what you want into the pot. I sometimes cook my vegetables if I know they will cook in just 3 minutes. I cook them right with the pasta. So I already put my bag of pasta, and I will put my broccoli in the boiling salted water as well. And in 3 minutes, I will have the pasta and the broccoli cooked to perfection, and I will only have dirtied one pot. Em nossos cérebros. Destes milhões de neurônios, alguns poucos, só alguns poucos, são neurônios saltitantes. Conseguem captar as características mais novas dentro do cérebro da mãe e do pai e serão transmitidas aos seus filhos e filhas. Quando penso nos amores virtuais, nas maquininhas digitais, fico sem saber como fazer pra me convencer. O genoma e os neurônios saltitantes ficam alegres e falantes. O futuro até parece com uma patada de elefante. E a natureza serve só para combustível, e tudo que deixamos queimar sem se importar, parece que perdemos o senso e o juízo. E agora o mundo vai se esquentar.